Mayong aga ari na update sa balay namon nga bag-o amat-amat lang hindi man mabigla, hindi din matapos. Kay damo budget. 2 ka kwarto gali niyo. Dili ata sala. So na magtanom-tanom gulay dira oh. Tapos abi dere palayan na dere. Palayan. Dere ko maghangin kay lamig. Dasig lang ba? Salamat ko kaugangan ko. Kag sa kaulo kag si friends arao ilan ni obra. Sila tigmasa tapos sakot. Lang makabawi lang ko Bawi-bawi lang. So amo na ni update guys no. Oh yeah.